हेलो बंधुरा आज आमी तोमादेर काछे नतून एकटा रेसिपि निये एसेछि। आज आमी तैरी करब पनीर भर्ता। এই पनीर भर्ता तैरी करते देखो आमार की की लागছে तोमादेरके देखो देखिए दिচ্ছি। एखाने देखो पनीर आमी मैशड करे निয়েছি, খোয়া देखो ग्रेट करे रेखेছি। एखाने चालमगज बाटा रयेছে, काँचा लंका बाटा रयेছে, एखाने माखाना रयेছে। एखाने देखो सुइट कर्नके आमी एकटू भाप दिए सेদ্ধ करे निয়েছি। मटरशुटी देखो भाप दिए सेদ্ধ करे निয়েছি। एखाने काश्मीरी लंकार गुঁড়ো रयेছে, काजू आछे, एखाने देखो किशमिश आछे, जिरे गुঁড়ো रयेছে, धने गुঁড়ো रयेছে, गोटा गरम मसला रयेছে। एखाने देखो किचेन किंग मसला रयेছে। एखाने देखो 2 चामच आमी तेल दिएছি, 1 चामच बाटार दिए देबो। बाटार देखो मेल्ट हो गेছে। एबार आमी गोटा गरम मसला दिए दिচ্ছি। एबार देखो लाल लंकार गुঁড়ো आमी दिए दिচ্ছি। चाल मगज बाटा देखो दिए दिচ্ছি। जिरे गुঁড়ো देखो दिए दिচ্ছি। धने गुঁড়ো दिए दिচ্ছি। अल्प करे देखो जल दिए दिচ্ছি। सुइट कर्न देखो दिए दिচ্ছি। आंदाज मतो देखो नुन दिए दिচ্ছি। अल्प करे देखो चीनी दिए दिচ্ছি। एबार देखो पनीरटा आमी दिए दिচ্ছি। एबार देखो माखाना दिए दिচ্ছি। एबार देखो मटरशुटी दिए दिচ্ছি। किशमिश देखो दिए दिচ্ছি। एबार देखो काजू दिए दिচ্ছি। काँचा लंका बाटा देखो दिए दिচ্ছি। एकटू देखो जल दिए दिচ্ছি। एबार देखो खोया आमी दिए दिচ্ছি। और एकटू देखो आमी चीनी दिए दिচ্ছি। पनीर भर्ता मिष्टि मिष्टि होले खेते खूब भालो हय। एबारे देखो किचेन किंग मसला आमी दिए दिलाम। ऊपर दिए देखो आरेकटू आमी बाटार दिए दिচ্ছি। कालारटा देखो कत सुंदर एसेছে। এইভাবে পনির ভর্তা তৈরি করে তোমরা রুটি পরোটা নান লুচির সাথে খাবে কিংবা গরম ভাতের সাথে খাবে, খুব ভালো লাগবে খেতে। পনির ভর্তা দেখো হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসটা অফ করে দিচ্ছি। গার্নিশিংয়ের জন্য দেখো আমি মটরশুঁটি দেখো দিয়ে দিচ্ছি। সুইট কর্ন দেখো দিয়ে দিচ্ছি। এবার দেখো কিশমিশ দিয়ে দিচ্ছি। এবার দেখো কাজু দিয়ে দিচ্ছি। পনির ভর্তা দেখো আমার পুরোপুরি কমপ্লিট। যদি আমার এই রেসিপিটা তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবে, শেয়ার করবে আর ড্রিম ব্লগ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। তোমরা বেশি করে কমেন্টস করবে, তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। নমস্কার।